بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. جد کوئی شرط مشکل آوے عہدے تو نہ ڈریا کر. جد کوئی شرط مشکل آوے عہدے تو نہ ڈریا کر. تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ اللہ کریا کر. تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ اللہ کریا کر. کر کے توکل رب تے بندیا جس کم نو ہاتھ پاویں گا رحمت رب دی نال ہوے گی جدھر جدھر جاویں گا. رب دے در تے جھک کے بندیا دامن اپنا بھریا کر. تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ اللہ کریا کر. تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ اللہ کریا کر. او مالک او خالق جگدار او مالک او خالق سب دار سب نو رزق عطاؤندا اے. او مالک او خالق جگدار سب نو رزق پہنچاؤندا اے. پتھر دے وچ کیڑے تائیں روزیاں نت پہنچاؤندا اے. رکھ لے عقیدہ اس تے بندیا رکھ لے عقیدہ اس تے بندیا اس دے کولوں منگیا کر. جد کوئی سر تے مشکل آوے عہدے کولوں منگیا کر. تینوں ایک وظیفہ دساں اللہ اللہ کریا کر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جو سب دا حاجت روا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے لجپال بھی ہے غوث اعظم بھی ہے بگڑیاں نو بنانے والا بھی ہے ڈبیاں نو اتارنے والا بھی ہے بے اولادیاں نو اولاداں دین والا بھی ہے بے رزقیاں نو رزق عطا کرنے والے دی ذات واسطے خاص درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین شیما دے ویر
رب دے حبیب بلال دے آقا حسن و حسین دے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل عزت، قابل قدر میری سلامی ماں بہنوں، جس مقام عالی شان میں اس وقت تلاوت فرمایا ہے، اس مقام دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بڑے پیارے نبی، بڑے برگزیدہ پیغمبر جناب ایوب علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لو۔ اللہ رب العالمین دی پر رحمت بابرکت عظیم و شان کتاب دا 17واں سپارہ، سورت دا نام سورت انبیاء، سورت دی 83 نمبر آیت ہے۔ اس دے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان کیتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور جدوں جناب ایوب علیہ السلام نے پکاریا اپنے رب نو، کی آکھیا؟ انی مسنی یضر، مینوں تکلیف بڑی ہو رہی ہے، مینوں بڑی ایذا پہنچ رہی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بڑے بڑے رحم کرنے والا اور میرے اتے بھی رحم و کرم دی برخا نازل فرما۔ جناب ایوب علیہ السلام انہاں دی لڑی جناب اسحاق دے نال ملدی ہے، انہاں دی لڑی جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال جا ملدی، اور اللہ رب العالمین دے وہ بھی بڑے برگزیدہ پیغمبر سن، وہ بھی بڑے صابر سن، صبر کرنے والے سن، اور جناب ایوب علیہ السلام یہ بھی بڑے ہی صابر اور صبر کرنے والے سن۔ انہوں نے صبر دی مثال قائم کر دیتی۔ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں نو آزمایا، آزمائش دی اندر مبتلا کیتا۔ کتے جناب ابراہیم علیہ السلام اگ دی اندر جا رہے ہیں، اگ دی اندر سٹے جا رہے ہیں، کتے جناب اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری نو چلایا جا رہا ہے، کتے جناب اسماعیل نو بچپن دی اندر بیابان جنگل دی اندر چھڈیا جا رہا ہے، اور کتے جناب یونس علیہ السلام نو مچھی دے پیٹ اندر پہنچایا جا رہا ہے، اور کتے جناب یوسف علیہ السلام نو ڈونگے کھو اندر سٹیا جا رہا ہے، اور کتے جناب یوسف علیہ السلام نو 40 سال جناب یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں تو دور کر کے انہاں دے صبر نو آزمایا جا رہا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام دا صبر کیسا؟ اللہ رب العالمین آزماندہ ہے، میرا پروردگار آزماندہ ہے۔
فرمایا اللہ رب العالمین نے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان. اے اللہ، اے میرے پروردگار، کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ایوب علیہ السلام آندے نے اللہ میری پکار نو سن، میری التجا نو سماعت فرما لے، مینوں شیطان نے تکلیف پہنچائی، مینوں شیطان دکھ دے رہے ہے، اذیت پہنچا رہے ہے. اللہ رب العالمین آزماندا ہے، اپنے نو آزماندا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ رب العالمین آزماندا ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العالمین آزماندا ہے اپنے نو. کیویں اللہ آزماندا ہے؟ من الخوف، انہاں اتے خوف طاری کر کے، دشمن دا خوف طاری کر کے اللہ رب العالمین آزماندا ہے. والجوع، بھوک دے کے آزماندا ہے. کئی ایسے بندے اللہ رب العالمین نے بڑا وافر رزق دیتا ہے، صبح بھی کھاندے نے تے رات بھی کھاندے نے، اور جویں دا دل کردا ہے اوویں دا استعمال کردے، اوویں دا ہی کھا رہے نے. اللہ رب العالمین فرماندے نے میں بھوک دے کے بھی آزمانا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور میں مال اندر کمی کر کے بھی آزمانا. میرا رب آزماندا ہے، بھوکھاں دے کے بھی آزماندا ہے، مالا اندر کمی کر کے آزماندا ہے. پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والا آیا، سونیا بھوک لگی پتھر پیر تے بننے ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جے ایک بننے تیرے محمد نے دو بننے. بھوک دی وجہ تو اللہ آزماندا ہے. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن چولہا ہی نہ بال دیاں، گھر دی اندر پکان واسطے کچھ ملتا ہی نہ، چولہے اندر آگ ہی نہ بال دی، نہ روٹیاں پک دیاں نہ سالن پکدا. اللہ رب العالمین دی ذات آزمان دیئے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال دی اندر کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانہ دے اندر کمی کر کے اللہ آزماندا ہے. وَالْأَنفُسِ، اللہ جان دے اندر کمی کیویں کر کے آزماندا. بڑے بڑے پیارے نال ٹرن والے اللہ بلا لوے تے بلا لوے، بھائی نو بلا لوے تے بلان تے قادر، بہن نو بلا لوے تے بلان تے قادر، ماں نو بلا لوے تے بلان تے قادر، ابو نو بلا لوے تے بلان تے قادر. اللہ جانا اندر کمی کر کے آزماندا ہے. والثمرات، اور پھلاں دے اندر کمی کر کے میرا رب آزماندا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرما رہے نے جیڑے انہاں ساریاں چیزاں دے اتے صبر کر جان گے انہاں واسطے خوشخبری. اللہ اللہ انہاں واسطے خوشخبری ہے. اللہ 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 رب العالمین نے پیغام سنا دیتے، صبر کر دے رہا جے، شکر کر دے رہا جے. صبر اور شکر اللہ رب العالمین نو بڑا پیارا،
लगदा है, जेड़ा बंदा सबर करदा है मेरे रब नू बड़ा प्यारा लगदा है, जेड़ा बंदा शुक्र करदा है अल्लाह नू बड़ा ही प्यारा लगदा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद ला इन शकरतुम तुसी शुक्र करदे रहोगे, शुक्र करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मैं अपने बंदियां नू होर दित्ती जावांगा, जदों मंगल मैं उदों अता कर देवांगा, जिन्ना मंगल मैं ओना ही अता कर देवांगा। सोहणिया शुक्र कर उस मालिक दा जिन्ने रात भी तेनू खिलाया पिलाया, दिन भी तेनू खिलाया पिलाया, उस मालिक दा शुक्रिया हर वेले अदा करदा रहे। ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। ते जे अल्लाह दियां नेमतां दा शुक्र अदा ना करेगा, इनकार करेगा, कुफर करेगा, ते अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे ने ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। मेरा अजाब बड़ा सख्त, मेरा अजाब बड़ा सख्त। मेरिया दित्तियां चीज़ां खा के, मेरिया दित्तियां चीज़ां हंडा के ते मेरे नाल कुफर करे, इन्हां चीज़ां दे ना शुक्री करे, मेरा अजाब बड़ा सख्त है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस वाकया मौजूद। अल्लाह अल्लाह एक आन वाला आया, ठुड्डे लैंदा आंदा, ठुड्डे लैंदा आंदा, डिगदा आंदा, डिगदा आंदा, अखां दी बनाई कोई नहीं, अखां दी बनाई कोई नहीं, अखां दी रोशनाई कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह ते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मैं अपने बंदे नू आजमावां ते सही, मैं इनू चेक ते करां। अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी दे के भी आजमांदा है ते रोजी खो के भी आजमांदा है। इंसानी शक्ल अंदर आया फरिश्ता, आके कहन लगा किसे शय दी लोड़, किसे शय दी तलब, कहन लगा किसे शय दी तलब ते नहीं, मैं अपने रब दी रजा ते राजी, पर ठुड्डे बड़े लगदे, ठेडा लगदा, गिर जाना, दीवार नाल वजना, जख्म हो जाते ने। ए मेरी अखां दी बनाई अगर मिल जावे ते मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बड़ा शुक्रिया अदा करांगा। अल्लाह अगे इल्तजा रखी, रब दे फरिश्ते अल्लाह तेरा बंदा आंदा बनाई मिल जावे, मैं अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा रवांगा। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्ते जरा इहदियां अखां ते हाथ ता फेर, हाथ फेरिया, अल्लाह ने अखां दी बनाई वापस लौटा दी। अल्लाह ने अखां दी बनाई दे छड्डी, अल्लाह अखां ठीक हो गईयां, अखां मिल गईयां ते नाल ही हुक्म दिता कोई दुनिया दा माल चाहिए। कहने लगा दुनिया दा माल अगर बकरी मिल जावे ते क्या बात, बकरी दे छड़ी। एक होर आदमी चलदा चलदा सिर ते वाल कोई नहीं, सिर ते वाल कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया एदे सिर ते वाल कोई नहीं। रब दा फरिश्ता आया, कोई तेरी ख्वाहिश तमन्ना, फरमाया लोग बुरे ना तो पुकार देने, अगर वाल मिल जान, वाल अगर मिल जान मेरी जिंदगी सौखी लंघ जाए। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्ते जरा हाथ मारे दे सर उते, हाथ मारे, अल्लाह ने वाल उगा दिते। फरमाया दुनिया दी किसे शय दी लोड़, फरमाया कि अगर देना चाहते हो ते गाय मिल जाए ते क्या बात, गां मिल जाए ते क्या बात। गाय दे छड़ी, गाय दे के
کے اگے ٹرے ایک آن والا ہو آ رہا ہے، پورے تن تے بیماری، پورے تن تے پورے جسم تے بیماری، کوڑ دی بیماری۔ فرمایا لوگ نفرتاں کر دینے، لوگ چنگا نہیں جاندے، لوگ برا جاندے نے، اے بیماری مک جائے، ختم ہو جائے، کیا بات۔ فرمایا اے میرے فرشتے جی اللہ، فرمایا جسم تے ہاتھ پھیر، میں اللہ انہوں شفاواں دیواں، شفاواں مل گئیاں۔ فرمایا دنیا دی کسے شہ دی لوڑ، فرمایا مینوں اونٹاں دے نال بڑا پیار، بڑی محبت ہے۔ فرمایا اونٹنی دے دیو، اونٹنی دے چھڈی۔ کچھ دن گزرے، دین والا بھی اللہ تے لین والا، واپس لہن والا بھی میرا پروردگار۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اپنے بندیاں نو آزما لینا، میں اپنے بندیاں نو چیک کرنا ایک کچا ہے کہ پکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر شے انہاں عطا کر دیتی۔ جے بکریاں والے نو اللہ نے بکری دیتی، بکریاں دے اجڑاں دے اجڑ بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے اجی دے سر تے وال کوئی نہیں، گائے دیتی، گاواں دے اجڑ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے جدے تن تے کوڑ دی بیماری انہوں اونٹ نہیں دیتی، اونٹاں دے اجڑ بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتہ جا ذرا انہاں نو چیک کر کے آ، ایک کنہ کو اللہ دا شکر ادا کر دینے۔ گیا فرشتہ گیا، پہنچیا او دے کول جدے سر تے وال کوئی نہیں سن، تے جا کے کہن لگا اللہ دے نام دے کچھ دے چا، اللہ دے نام دے کچھ دے چا، میں بڑا ماڑا، بڑا کمزور، بڑا غریب۔ کہن لگا نہیں نہیں میں کچھ نہیں دے سکدا۔ فرمایا وہ گاواں دے اجڑ چار رہے نے، ایک گاں ہی دے دے۔ کہن لگا نہیں نہیں ایک تینوں دیاں، ایک ہور آوے انہوں دیاں، ایک ہور آوے انہوں دیاں، میں سارا کچھ ورتاں دا رواں، اللہ دے نا تے دیتی جاواں، میں تے ویلا ہو جاواں گا۔ تے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے فرشتے اینوں چھڑ ذرا اگے ٹر، اگلیاں دا امتحان ذرا لے کے آ۔ او فرشتہ اگے گیا، جدے تن تے بیماری، کوڑ دی بیماری، او دے کول فرشتہ پہنچیا، اللہ واسطے کچھ دے، اللہ واسطے کچھ عطا کر۔ کہن لگا میں تینوں کوئی شے نہیں دے سکتا، تینوں دین والی کوئی چیز نہیں۔ فرمایا اونٹاں تے اونٹڑیاں دے اجڑ پھر رہنے، ایک اونٹنی دے چھڑ۔ کہن لگا نہیں تینوں دیواں، ہور آوے انہوں دواں، ایک ہور آوے انہوں دواں، میں تے ماڑا ہو جاواں گا، میں تے غریب ہو جاواں گا، کیونکہ اسی جدی پشتی امیراں۔ جدوں اینی گل کیتی میرے سونے رب نے آکھیا اے میرے فرشتے اینوں ہی ذرا چھڈ، اگلے نو چیک کر۔ جدوں اکھاں تو نبینا بندہ اے فرشتہ او دے کول پہنچیا، جا کے کہن لگا اللہ واسطے کچھ دے چا، اللہ واسطے کچھ دے چھڈ۔ تے او اکھاں تو نبینا جنوں اللہ نے بنائی دیتی، نالی بول اٹھیا، نالی کہہ اٹھیا جے اج تو نبینا میرے بوئے تے آیا، میرے کول آیا ہے۔ کدی میں بھی نبینا ہوندا ساں، کدی میں بھی نبینا ہوندا ساں، مینوں اپنی زندگی او یاد جدوں کسے ٹھڈا لگدا، ٹھیڈا لگدا، گڑے اندر گر جاندا، ٹوئے وچ ڈگ پیندا، دیوار دے نال لگ جاندا، چیزاں دے نال ٹکراندا، متھا پھٹ جاندا، جسم تے اعزاز تکلیف پہنچدی، جسم پھٹ جاندا۔ آن والے میں زندگی ایک گزاری، اکھاں دی بنائی میری کوئی نہیں سی، اللہ نے عطا کیتی، تے اللہ نے بنائی بھی عطا کیتی، اللہ نے بکریاں بھی عطا کیتیاں۔ جے تو میرے بوئے آئے آ کے ایک بکری دا سوال کیتا ہی، اگر تو میرے کولو ایک بکری دا سوال کیتا ہے، جا اے بکریاں چر رہیاں نے اے بھی لے جا، اگر تینوں تھوڑیاں لگن جڑے چران والے نے اے بھی لے جا، اگر پھر بھی تینوں مال تھوڑا لگے تے میں بھی تیرے نال ٹر پواں گا۔ سوال رب دا کیتا ہی، سوال اللہ دے نام دا
کیتا میں بھی تیرے نال ٹر پواں گا تے عرشاں تو آواز آئی اے میرے فرشتیا گل سن لے ناکام دو ہو گئے ایک کامیاب ہو گیا اللہ آزماندا ہے او دوویں پھر اسے حالت دے اندر اللہ دین تے بھی قادر تے اللہ واپس چیزاں لین تے بھی قادر اللہ اپنے انو آزماندا ہے اے سونیا کامیاب ہویا او اکھاں تو بنائی جدی کوئی نہیں او تے کامیاب ہو گیا اسی طرح جناب ایوب علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے بڑے لاڈلے پیغمبر اللہ دے بڑے پیارے نبی جناب ایوب علیہ السلام سونی زندگی گزارنے سخاں دی زندگی کٹ رہی ہے سخاں دی زندگی گزارنے جناب بلداں دیاں جوڑیاں جناب ایوب علیہ السلام دے کول گاواں دے اجڑاں دے اجڑ جناب ایوب علیہ السلام دے کول بکریاں دے اجڑ جناب ایوب علیہ السلام دے کول اونٹاں دے اجڑاں دے اجڑ جناب ایوب علیہ السلام دے کول اللہ اللہ سونی زندگی اے چار بیویاں دے نال نکاح کر کے زندگی گزارنے اللہ نے 8 پتر دے دیتے تے 8 دھیاں دے دیتیاں اینا کچھ دین دے باوجود جناب ایوب علیہ السلام اللہ دا شکریہ بار بار ادا کر دینے پہ تیاں پترانو ویندے تے رب دا شکریہ ادا کر دے بلداں دیاں جوڑیاں ویندے تے رب دا شکریہ ادا کر دے گاواں ویندے اجڑاں دے اجڑ تے رب دا شکریہ ادا کر دے اسی طرح اونٹاں دے اجڑاں دے اجڑ ویندے تے رب دا شکر ادا کر دے او شیخ سادے باسیا کیویں رب دا شکر ادا کر دے مسلے دی سواری کر دے مسلے تے بہ جاندے اللہ رب العالمین دا شکرانہ ادا کر دے رہندے اللہ دی عبادت کر دے رہندے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہو جاندے شیطان آیا شیطان ابلیس آیا کہنے لگا اینو ورگلانا چاہیدا اے تے اللہ رب العالمین دی بڑی عبادت کردے ہر ویلے اللہ رب العالمین دی عبادت دے اندر مصروف رہندا اے دی اینی عبادت کہ جدو اے دی عبادت آسمانہ تے فرشتے لے کے جاندے نے تے اللہ رب العالمین دے فرشتے آندے نے اے عرشاں والے ربا آ کیڑا تیرا بندہ آ کیڑا تیرا نبی جن دی اینی عبادت اسی لے کے آئے ہاں سارے نالوں زیادہ عبادت تے میرا رب عرشاں تے بہ کے آندا ہے اے میرے فرشتیوں اے میرا نبی ایوب ہے میں ہر نعمت عطا کیتی ہر نعمت کھان ہڈان دے نال نال کدی مینوں بھولیا نہیں کدی مینوں بھولیا نہیں کدی مینوں نے بھلایا نہیں سب تو زیادہ میری عبادت کرنے والا میرا پیغمبر ایوب علیہ السلام شیطان ورگلان لگ پیا شیطان ورگلاندے شیطان ورگلاندے نبیاں نو نہیں ورگلا سکدا لیکن کوئی نہ کوئی کمزوری سامنے آ جاندی شیطان اپنے بیلیاں دے نال مشورہ کردے کرنا کی چاہیے ہر ویلے نبی ایوب علیہ السلام اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہندا ہے مصروف رہندا ہے اللہ اللہ تے نال دے پہلی کہن لگے جناب آدم علیہ السلام جنت دے اندر سن اوتھے ورگلائے گیا سی تے انہاں نوں وی آپاں ورگلا سکنے ہاں کیویں ورگلایا جناب آدم علیہ السلام فرمایا عورت دے ذریعے اما ہوا سلام اللہ علیہا دے ذریعے اللہ اللہ فرمایا انہوں ہی ورگلا لینے اللہ اللہ لیکن نبی ایوب علیہ السلام رب دی عبادت دی اندر مصروف اللہ اللہ نقصان تے نقصان آن والے آئے نا آگے کہنے لگے اے نبی ایوب علیہ السلام بلداں دیاں جوڑیاں ساریاں تباہ ہو گئیاں نے کہنے لگے الحمدللہ
اگے کدی میں انہاں دے لالچ لگ جاندا سا، ہن میں رب دی عبادت کرانگا۔ اگے کدی نہ کدی میں بلداں دیاں جوڑیاں دے لالچ لگ جاندا، ختم ہو گیا، اللہ نے دیتے سی، اللہ نے واپس لے لے۔ پھر نقصان آیا، گاواں تباہ ہو گئیاں، دسن والے دسیا گاواں بھی تباہ ہو گئیاں، کہن لگے الحمدللہ۔ اگے میں انہاں دے مصروف ہو جاندا، ہن میں رب دی عبادت کرانگا، اونٹاں دے اونٹ تباہ ہو گئے، فرمایا الحمدللہ۔ اگے میں انہاں دے وچ مصروف ہو جاندا، ہن میں رب دی عبادت کرانگا، سارا مال ڈنگر ختم ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ جناب ایوب علیہ السلام مال ڈنگر ختم، پھر بھی رب دی عبادت دے اندر مصروف۔ شیطان آندا ہے کرنا کی چاہیے، اتنا نقصان ہونے دے باوجود پھر بھی رب دی عبادت دے اندر مصروف۔ بچے آرام کر رہے نے، بچے آرام کر رہے نے، شیطان دا دال چلیا، چھت گر گئی، بچے بچیاں اللہ نو پیارے ہو گئے۔ دسن والیاں دسیا کہ اللہ دی عبادت اندر مشغول ہے، تیریاں بیٹیاں تیرے بیٹے اللہ نو پیارے ہو گئے۔ کہن لگے اللہ دا مال سی اللہ نے واپس لے لیا، اللہ نے واپس لے لیا، میں اللہ رب العالمین دی عبادت اس تو بھی زیادہ کرانگا، اس تو بھی زیادہ عبادت کرانگا۔ کیسا نبی ہے یار، اللہ اللہ، اس تو بھی زیادہ عبادت کرانگا اس پروردگار دی۔ اللہ اللہ، کہن لگے انج نہیں گل بن رہی، انہوں کسے بیماری دے اندر مبتلا کرنا چاہیے۔ شیطان آیا نا، پھونک ماری، پھونک ماری، اور بار بار پھونکا مار دے۔ جناب ایوب علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے پیغمبر، برگزیدہ پیغمبر جناب ایوب علیہ السلام دے تن تے بیماری آنی شروع ہو گئی، پھر بھی رب دی عبادت دے اندر مصروف۔ اور سونے اللہ تینو دولت دے وے، اللہ تینو مالا مال کرے، تو پہلے نمازاں پڑھدا پھر نمازاں چھڑ دینے، اللہ تینو مالا مال کرے، اللہ دولت دے وے، پہلا تو صدقہ خیرات کرنا، دولت آگی صدقہ خیرات چھڑ دینا، نمازاں چھڑ دینا۔ پہلا فیکٹری کوئی نہیں، فیکٹری بن گئی، نمازاں چھڑ دیتیاں، صدقہ خیرات چھڑ دیتا۔ کارخانہ کوئی نہیں، جے کارخانہ اللہ نے دیتا، ہن نمازاں بھی گئیاں تے صدقہ خیرات بھی مک گیا۔ سونیا دنیا دی ہر دولت کٹھی کرنے واسطے تو مصروف ہویا۔ اب ایک لے نبی ایوب نو اللہ نے سارا کچھ عطا کیتا ہے، لیکن اس پروردگار دی عبادت نہیں چھڈی، اس رب دی عبادت نہیں چھڈی۔ جناب ایوب علیہ السلام دے جسم تے بیماری، تن تے بیماری، کیونکہ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان۔ اللہ مینوں شیطان نے تکلیف پہنچائی، اللہ مینوں شیطان نے دکھ پہنچایا، اللہ مینوں شیطان نے تکلیف پہنچائی، اللہ مینوں شیطان نے ایذا پہنچائی۔ جناب ایوب علیہ السلام اپنے گھر دے اندر نے زندگی گزار رہے نے، زندگی دے ایام کٹ رہے نے، تے جناب ایوب علیہ السلام دیاں 4 بیویاں خدمت کر رہی نے، خدمت کر رہی نے، تے جناب ایوب علیہ السلام دے تن تے بیماری لگ گئی، اتنی بیماری پورے جسم تے پھیل گئی بیماری۔ جناب ایوب علیہ السلام کمان جو کہ نہیں، کمان
بنا کے لے آن جو کہ نہیں، کھلان جو کہ نہیں، کیونکہ کئی ایسے بندے قیامت والے دن اپنی بیوی دی اپنی بیوی دے حقوق دی وجہ تو جہنم اندر ٹر جان گے، اور نہ دنیا تے رہ کے اپنی بیوی دے حقوق ادا نہیں کیتے ہون گے، او جہنم وچ جان گے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اپنی بیویاں نو بلایا، اپنی گھر والیاں نو سدیا، اہل بیت نو سدیا، تے جناب ایوب علیہ السلام فرماندے نے نہیں میری گھر والی تساں میرے نال زندگی گزاری، ہن میں تواڈے اخراجات پورے نہیں کر سکدا، ہن میں تواڈی خدمت نہیں کر سکدا، میرے تن تے بیماری آ گئی، میرے تن تے بیماری لگ گئی، ہن انج کرو طلاقاں میں دے دینا، تسی اپنے اپنے گھراں نو ٹر جاؤ۔ او تے نہ آئیاں طلاقاں لئیاں تے اپنے گھراں نو ٹر گئیاں، جے انہاں جناب سخ دی زندگی گزاری، انہاں سخ دی زندگی جناب ایوب علیہ السلام دے نال گزاری، انہاں نو بھول گئی۔ جناب ایوب علیہ السلام تے اے دن آئے، ماڑے دن آئے، بیماری والے دن آئے، اور سوکھے دنہ دے اندر ہر کوئی بیلی بن جاندہ ہے، سوکھے دنہ دے اندر ہر کوئی نال ٹرن واسطے تیار ہو جاندہ ہے، اور سونے بیلی انہوں آکھیا جاندہ ہے، جدو ماڑے دن آ جانتے پھر بھی ساتھ ہی ساتھ نہ چھڑے، پھر بھی بیلی بیل پونا نہ چھڑے، پھر بھی یار یاریاں نہ چھڑن، انہوں یاریاں دے انہوں وفاداری آکھیا کر دے۔ جناب ایوب علیہ السلام دے سارے انہاں تنہاں نو سخ بھلے تے طلاقاں لے کے چلیاں گئیاں، تے انہاں طلاقاں لئیاں اج تک انہاں تنہاں دا کوئی نام نہیں لیندا، اکو بی بی رحمت دا نام آوندا ہے، اکو بی بی رحمت دا نام چلدا ہے، اور چلدا رہے گا کیوں چلدا ہے؟ اللہ اللہ انہاں سخ بھی گزارے تے جناب ایوب دے نال، انہاں جناب دکھ بھی گزارے تے جناب ایوب علیہ السلام دے نال۔ کہنے والا کہندا ہے اوے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، اوے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، اوے یوسف دی پوتی آتے پر پوتی یعقوب دی، اے صابران دی لڑی، اے صابران دی لڑی، اوے سونے ساری لڑی صابران دی۔ ویکھ جناب ابراہیم علیہ السلام نو، ویکھ جناب اسماعیل علیہ السلام نو، آئے آکے آکھن لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی تانوں جو حکم ہویا جے میرے گلے تے چھری چلان دا رب نے حکم دیتا ہے، میرے گلے تے تسی چھری چلا دیو، مینوں صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے۔ ویہ صبراں دی لڑی جناب یعقوب علیہ السلام اپنے گھر دی اندر بیٹھے نے، اپنی آنکھاں وچوں آنسو بہائی جاندے نے، اپنی آنکھاں دے وچوں پانی کڈ کڈ کے روئی جاندے نے، اتھراں بہائی جاندے نے، اوے اتھراں بہا بہا کے جناب یعقوب علیہ السلام رو رو کے اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی، اکھاں دی بنائی مک گئی۔ اوے کیوں مکی؟ اے جناب یعقوب علیہ السلام دے کولوں پتر یوسف جدا ہوئے، پتر یوسف جدا ہوئے تے کولا کے بہ جاندے نے۔ جناب یعقوب علیہ السلام دے کولوں پوچھیا، جناب یعقوب علیہ السلام نو دسیا کہ اگوں جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔
पुत्रो जो भी कर आए हो मैं सबर करांगा ते सबर भी सोना करांगा। इते सबरां दी लड़ी ओ चौथी जो बीवी आई हजरत अयूब दी यूसुफ दी पोती आते पर पोती याकूब दी ओ सबरां दी लड़ी इब्राहीम महबूब दी ओ सबर दा विरसा जिन्ना ताई। तू ही तलाक ले लै नी रहमत, तू ही तलाक ले लै मेरा साथ तोड़ जा, तू ही तलाक ले लै मेरा साथ छोड़ के तू ही चली जा। ते हजरत बीबी रहमत कह उठी वे मेरे सरताज सुख गुजारा ते तेरे नाल, हुण मैं तेनों दुखी बीमारी अंदर छड़ के नहीं जा सकदी, हुण मैं तेरे तो जुदा नहीं हो सकदी, मैं तेरे दुखां दी भी सांझियां तेरे सुखां दी भी सांझियां। जनाब अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिस्म ते बीमारी आई है, बीमारी इन्नी फैल गई, इन्नी बीमारी चल गई। जनाब अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिस्म इस तरह गोश्त खत्म होना शुरू हो गया, गोश्त सुकना शुरू हो गया, हड्डियां दा ढांचा रह गया। जेड़े पिंड अंदर जेड़े गांव अंदर जनाब अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी गुजार दे सन, ओ पिंड वाले क्या उठे नी बीबी रहमत अपने इस बीमार खावंद नु इस पिंड विचों कढ लै, जेड़ी बीमारी तेरे खावंद नु लगी सानू ना लग जाए, जेड़ी बीमारी एदे तन ते आई साडे तन ते ना आ जाए। बीबी रहमत सलामुल्लाह अलैहा बीबी रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने लाचार खावंद नु उठाया, अपने लाचार खावंद नु चुकया ते अगले पिंड पहुंची ते अगले गांव वाले अगले पिंड वाले कह उठे नी बीबी रहमत अपने खावंद नु ले जा, जेड़ी बीमारी इनू लगी सानू ना लग जाए। जनाबे बीबी रहमत इस तरह अपने लाचार खावंद नु उठाया जा रही है, सफर कर दी जा रही है ते जाके बियाबान जंगल दे अंदर बैठाया, जंगल दे अंदर बिठाया। हुण खान वास्ते कोई चीज नहीं, पीन वास्ते कोई शह नहीं। जनाबे बीबी रहमत इस तरह निकल दी अपने खावन दे कोलों चली गई, किधर चली गई और सोने दिहाड़ी करने वास्ते मजदूरी करके अपने खावंद नु रोटी खिलान वास्ते मेहनत करने वास्ते टुर पई। और इस जग ते भी कई ऐसियां मजबूर औरतां जिन्ना अपना घर संभालिया सरताज दुनिया छड़ के टुर गया, पालन वाला कोई नहीं, अपनी शर्मो हया की चादर अपने जिस्म ते लपेट के शर्मो हया दी चादर अपने तन ते जेब करके ते कमाई करके अपने बच्चियां नु पाल रहीया ने पोष रहीया ने। ए जनाबे बीबी रहमत दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करके आउंदी ते आके अपने खावंद नु खिलांदी है, छोटियां छोटियां बुरकियां छोटे छोटे नवाले करके अपने खावंद नु अपने हत्थां नाल खवांदी है। इतना ख्याल कर रही, एक दिन भी गुजरिया, 2 दिन भी गुजरे, 3 दिन भी गुजरे, दिहाड़ियां कर करके थक गई, अग गई ते अपने खावन दे कोल बह जांदी है, आंदी है मेरे सरताज मैं खिदमतां करदी रवांगी, लेकिन अपने रब नू ते आख अल्लाह मैनू शफावां दे दे, मैनू शफावां दे दे। जनाबे अयूब लाचार इस तरह हड्डियां दा ढांचा ते रो पैंदे रोए थे आंदे ने नी बीबी रहमत नी रहमत गल सुन ले, अज मैं इस बीमारी दे अंदर उस रब नू आवाज मारा कि अल्लाह शिफा दे, अल्लाह मैनू मोड़ के जवाब ना दे देवे। ऐ मेरे नबी अयूब 70 साल तेनू तंदुरुस्ती दे दिते ते हुण 70 साल बीमारी दे अंदर तां कट ले, मैं की जवाब देवांगा। बीबी रहमत खामोश, बीबी रहमत चुप
चुप हो गई, कोल बैठी है खिदमत अपने खावंदियां कर रही है। अल्लाह अल्लाह खामोश हो के ते अपने खावंदियां खिदमतां कीती जा रही है, कीती जा रही है। अल्लाह अल्लाह और सुनिया जा बीबी रहमत चांगरा ने मारिया, और सुनिया जा बीबी रहमत चांगरा ने मारिया, रब दे हबीबा तैथों जाना मैं वारिया, लैके तलाकां टुर गईयां जो सारियां, खटिया ते आना कुछ नहीं, मैं कर कर खिदमत जद तक रब नभावेगा, या कड लवे जान या फिर आराम अतावेगा, या मौला फिर मैनू अपने कोल बुलावे, तेनू छड़ के किते जाना नहीं, तेनू छड़ के मैं किते जा सकती नहीं, जा सकती, तेरिया खिदमतां मैं करती रवांगी। अल्लाह अल्लाह ते जनाबे अयूब अलैहि सलातो व सलाम आराम कर रहे ने, आराम कर दे बैठे ने। अल्लाह अल्लाह आराम करते ने, जंगल दे अंदर बैठे ने, ते बीबी रहमत कमाई करके दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने खावंद नो पाल रही ने, खाना खिला रही ने, ते जनाबे अयूब अलैहि सलातो व सलाम बैठे ने। एक दिल चलदा, दिल भी हुण तंग होना शुरू हो गया, ते जबान रब दे जिक्र नाल तारे, ते जबान दी लुगनत भी बंद होना शुरू हो गई। ते जनाबे अयूब अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने, अल्लाह पूरा तन बीमारी दे नाल जकड़िया, एक दिल जिदे अंदर तेरी मुहब्बत है, एक जबान है जिदे नाल मैं तेरा जिक्र करना। लगदा अल्लाह हुण जबान भी बंद होना शुरू हो गई, हुण दिल भी रुकना शुरू हो गया, ते अरशां ते जनाबे अयूब अलैहि सलातो व सलाम बैठिया दिल विचों हा निकल गई, दिल विचों आवाज आखर निकल ही गई। बैठिया बैठिया आंदे ने, अन्नी मसनिया जुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ऐ मेरे मौला तकलीफ हुण बर्दाश्त नहीं हुंदी, हुण तकलीफ अंदर जकड़िया गया, तकलीफ हुण बर्दाश्त नहीं हुंदी, तू बड़िया बड़िया उत्ते रहम कीता, मेरे उत्ते भी रहम फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे अपने नबी अयूब दी जंगल दे अंदर कन ला के बात नो सुन लिया, ते मेरे अल्लाह फरमाते ने, ऐ मेरे जिब्राइल जी रब्बे जलील फरमाया जा फलाने जंगल दे अंदर मेरा नबी अयूब बैठा, लाचार नबी बैठा ही, जा ओदी खिदमत करके आ। अल्लाह ओदी खिदमत किवें करके आवा, जा मेरा पैगाम लेके आ, मेरा पैगाम लेके जा। ते उधर शैतान वर्गला रहा है, किवें वर्गला रहा है, बीबी रहमत नू वर्गला रहा है। बीबी रहमत दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने खावंद नू खाना खिलांदी। एक दिन ना दिहाड़ी मेहनत मजदूरी ना मिली, अल्लाह अल्लाह, ते लोग कहन लगे, ऐ जेड़ी तू अपने सिर ते वालां दी मेड़ी बनाई ना, वालां दी गुत्त बनाई, ये कट के दे, चा तेनों खान पीन असी दे देने आ, गुत्त कट के दे। बीबी रहमत ने गुत्त कट के उन्होंने पकड़ाई, उन्होंने शरारतियां ने जनाबे अयूब लाचार जनाबे अयूब दे अगे शिकायतां लगा दित्तियां, अवे तेरी बीवी ने अपनी मेड़ी अपनी गुत्त कट के सानू दे छड़ी, तेरे वास्ते खाना पीना लैके आ रही, जदों कोल आई, खाना कित्थों लैके आई है सरताज, मैं ताड़े वास्ते खाना लैके आई है। फरमाया तेरी मेड़ी किथे, गुत्त किथे? अल्लाह अल्लाह, वेखिया गुत्त कटीजी है। जनाबे अयूब अलैहि सलातो व सलाम गुस्से में आ गए, कहन लगे अगर मैनू अल्लाह ने शिफा दे दी 100 कोड़ा मारांगा, 100 कोड़ा मारांगा। अल्लाह अल्लाह, जनाबे बीबी रहमत फरमान लगियां,
तू मैनू 100 कोड़ा मार नहीं, अल्लाह तेनू शफा दे देवे। 100 कोड़ा मार नहीं, अल्लाह तेनू शफा दे देवे। अल्लाह अल्लाह खिदमत कर रही। उधर रब दा फरिश्ता आया, अल्लाह ने फरमाया खाली हाथ नहीं जाना। अल्लाह की लैके जावा? फरमाया जन्नती लिबास लैके जाना ही, जन्नती लिबास लैके जाना ही। जन्नती लिबास अल्लाह लैके जावा, पैगाम की देवा? फरमाया मेरे लाचार नबी अयूब नू कह दे जिथे बैठा इथे अपनी अड्डी मारे। लिबास भी आ गया ते पैगाम भी आ गया। आके फरिश्ते ने पैगाम दिता, अपनी एडी जमीन ते मारो। जनाबे नबी अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अड्डी जमीन ते मारी। अल्लाह ने पानी दा चश्मा जारी कर दिता। ओए रब दा पैगाम लैके आने वालिया हुण की करां? फरमाया अल्लाह दा हुक्म, अल्लाह दा पैगाम आ कि मेरा नबी इस पानी दे नाल गुसल कर लवे ते शफावां दे देवांगा बाहरों सारियां। मेरा नबी इस पानी नू पी लवे, अंदरूनी सारियां बीमारियां खत्म कर देवांगा। पानी नाल इलाज कीता है। अल्लाह अल्लाह दुआइयां मेरे अल्लाह ने भेजियां ने जमीन ते कि नहीं, जड़ी बूटियां। अल्लाह ने आखिया काले दाने खाओ, मौत तो अलावा हर चीज दी शफा दे अंदर रखी। काले दाने का दे? कलवंजी दे। मौत तो अलावा हर बीमारी दा इलाज कलवंजी। मेरे नबी ने फरमाया शहद पिया करो, शहद अंदर मेरे अल्लाह ने शफावां रखियां ने। अल्लाह अल्लाह आए, लिबास आया, पानी दा चश्मा फुटिया, गुसल कीता, लिबास पा के अल्लाह ने फरमाया हुण एवें ते लिबास फबदा नहीं सोहणिया, जिवें दा है सै उवें दा ही तैयार करांगा, ओहो ही जवानियां अता करांगा। ओहो अल्लाह ने जवानियां अता कीतियां। बैठे तन ते जन्नती लिबास जेब तन करके बैठे ने। बीबी रहमत आई कमाई करके, दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करके खाना लेके आई। आके कहन लगी इत्थे मेरा लाचार खामद बैठा सी। अल्लाह अल्लाह बीमारी के अंदर जकड़िया मेरा खामद बैठा सी। जनाबे अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं ही तेरा खामद हां। ते बीबी रहमत फरमांदियां ने मैं ते अगे दुखियां नू परेशान नहीं करीदा, मैं ते अगे बड़ी परेशान हां ते दुखियां दा दिल नहीं दुखाईदा। ते जनाबे अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने तेरा नाम बीबी रहमत, अल्लाह ने मैनू शफावां दित्तियां, मेरा नाम अयूब है। अल्लाह अल्लाह जदों शफा मिल गई ते जनाबे अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं अपनी कसम पूरी करनी, जो मैं बीमारी दी हालत अंदर उठाई सी कि मैनू अल्लाह ने शफा दिती ते मैं तेनू 100 कोड़ा मारांगा। जनाबे बीबी रहमत सामने खड़ी ते अरशां तो आवाज आ गई, ऐ मेरे नबी अयूब ठीक है, तू अपनी कसम नू पूरा करना है, जरूर करना है, पर ये भी ते वेख तू लाचार से, तेरियां खिदमतां इन्हें किन्नियां कीतियां ने, अल्लाह हुण कसम ते पूरी करनी है। ते अल्लाह फरमांदे ने ए सबरां दी लड़ी विचों इन्हें तेरा ख्याल बड़ा कीता ही, ते इंज कर 100 तीले लै ला, 100 तिनके कट्ठे करके मांजा बना के झाड़ू बना के ते एक दफा मार दे, मैं रब तेरी कसम पूरी कर लवांगा, मैं पूरा कर लवांगा तेरी कसम नो। अल्लाह अल्लाह इन्हें भी तेरे नाल सबर बड़ा कीता है, तेरियां खिदमतां कीतियां ने। जनाबे अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना सबर कीता, डंगर खत्म हो गए और बच्चे खत्म हो गए, दौलत खत्म हो गई, तन ते बीमारी आ गई,
صبر ہی کرتے رہ، صبر ہی کرتے رہ، صبر دی اندر رب دی عبادت ہی کرتے رہ، صبر بھی کرتے رہ، رب دی عبادت دے اندر مصروف بھی رہ، رب دی عبادت نہیں چھڈی، تن تے بیماری آ گئی پھر بھی رب دا ذکر کرتے رہ، زبان رکنا شروع ہو گئی پھر بھی رب دا ذکر کرتے رہ تے صبر کرتے رہ، اللہ نے شفاواں بھی عطا کر دتیاں، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ایوب تو صبر بڑا کیتا ہے، بڑیاں تینوں اذیتاں آئیاں، بڑیاں تکلیفاں آئیاں، میں رب کہہ رہا میں تینوں اوویں دا کراں گا جویں دا تو ہے سے، اللہ اللہ عرشاں تو آواز آئی اے میرے نبی ایوب انج کر ذرا اپنی چادر تے وشا، چادر وشائی، اللہ نے آسمان تو سونے دیاں ٹڈیاں برسانیاں شروع کر دیتیاں، اللہ نے آسمان تو سونا برسانا شروع کر دیتا، جناب ایوب علیہ السلام سونے دیاں ٹڈیاں، سونے دیاں ڈلیاں، سونے دیاں چونٹیاں چک چک کے اپنے کپڑے دے اندر پا رہے ہیں، ایک چونٹی ذرا دور چلی گئی، جناب ایوب علیہ السلام چکن واسطے ٹر گئے، اللہ اللہ تے جناب ایوب علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں، عرشاں تو آواز آئی اے میرے نبی ایوب جنیاں تیرے کول ہے نے انیاں بڑیاں نہیں، تو او بھی چکن واسطے ٹر گیا، تے جناب ایوب علیہ السلام فرمان لگے اللہ تیری رحمت برس رہی ہے، میرا دل کر رہا ہے تیری رحمت برس دی رہے میں کٹھی کردا رہاں، میں تیری رحمت نو کٹھیاں کردا رہاں، اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام ساریاں باتاں تو آگاہ کیتا ہے، اور جناب ایوب دا صبر ساڑے نبی نے سانو دسیا، اور میرے نبی نے خود بھی صبر کیتا اور اپنی آل اولاد نو صبر کرن دی تلقین کر دے رہے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔